So ladies, final hit. So nandito pa rin tayo mga idol sa Banga, South Cotabato, 22nd Pasundayag Festival 2026 Motocross Competition. So nandyan ang ating mga idol, Zaira Paco, Laila Goro, Grace Ates, Lorraine Giboni. So, whole shot by Laila Goro, Grace Ates, Lorraine Giboni. So, nahuli si Zaira Paco dyan mga idol sa starting. So, Laila Goro pa rin. Ayan, sa off section. Naku, nagkamali pa si Laila Goro sa off section mga idol. So, leading na dyan mga idol, Grace Ates. Ayan na, double, Grace Ates, Lorraine Giboni. So, nasa third place na Zaira Paco. So, leading na mga idol, Grace Ates, followed by Lorraine Giboni, Zaira Paco, and Laila Goro. So, humahabol pa rin Zaira Paco dyan mga idol. Ayan, double. So, ganun pa rin mga idol, Grace Ates, Lorraine Giboni, Zaira Paco, and Laila Goro. Inside, Zaira Paco. Ayan, nakuha niya si Lorraine Giboni. Nakuha na naman mga idol. So, second pa rin Lorraine Giboni, third Zaira Paco. So, nakuha na si Lorraine Giboni. So, Grace Ates, Zaira Paco, Lorraine Giboni, and Laila Goro. Ayan, hinahabol na ni Zaira Paco si Grace Ates. So, final laps na mga idol. May white flag nang lumabas. So, Grace Ates, Zaira Paco, Lorraine Giboni, and Laila Goro. Final laps na, final laps. Ayan, umahabol pa rin Zaira Paco. Grabe, nagwawala talaga dito mga idol si Grace Ates. Nag-break away na Grace Ates, kaso bumuntot na naman Zaira Paco. Ayan na, malapit na Zaira Paco mga idol. Double, triple. Yan, kuha na naman ng triple. Yan, malapit na mga idol, makuha si Grace Ates.
Ayan na, checkered flag for Grace Atis. Hindi talaga nakuha mga idol. Ayan, second, Sarah Paco. Third, si Lorraine Giboni. And fourth, Laila Guro. Grabe tao dito mga idol sa Banga, South Cotabato. Ayun, nagsitakbuhan na yung mga tao doon sa tent ng Honda. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe naman dyan mga idol. Maraming salamat. God bless.